Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ulama besar di kalangan jamaah dakwah dan tabligh, yaitu Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah. Beliau pengarang kitab Fadilah Amal, yaitu kitab yang senantiasa dibaca oleh jamaah kami ketika khuruj dan juga ketika di maqami atau di tempat masing-masing. Baik, kita akan mengulas sedikit tentang siapa Maulana Zakaria dan apa kaitannya dengan ulama-ulama Nusantara. Kita mulai dulu dari nasab beliau. Syekh Maulana Zakaria rahimahullah, nasab beliau langsung kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulana Zakaria, beliau memiliki orang tua atau ayah yang bernama Muhammad Yahya, Syekh Maulana Muhammad Yahya. Syekh Maulana Muhammad Yahya ini adalah saudara daripada Syekh Maulana Muhammad Ilyas rahimahullah, yaitu pendiri, penggerak dakwah nubuwah, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan lagi kerja dakwah di akhir zaman ini, atau biasa disebut dengan pendiri jamaah tabligh, yaitu Maulana Ilyas rahimahullah. Maulana Ilyas rahimahullah memiliki 3 bersaudara yang laki-laki, itu Syekh Maulana Muhammad dan Syekh Maulana Yahya. Syekh Maulana Yahya adalah ayah daripada Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi Maulana Ilyas adalah pamannya daripada Syekh Maulana Zakaria rahimahullah. Nah, kemudian kakek daripada Maulana Zakaria adalah bernama Maulana Muhammad Ismail. Maulana Muhammad Ismail ini ayah daripada Maulana Ilyas. Kembali ke tadi bahwa Maulana Ilyas bersaudara dengan bapaknya Maulana Zakaria. Syekh Maulana Muhammad Ismail adalah anak dari Syekh Gulam Husain. Syekh Gulam Husain ini ayahnya bernama Syekh Hakim Karim Bakhsh. Syekh Hakim Karim, ayahnya bernama Syekh Hakim Gulam Mohiuddin. Kemudian Syekh Hakim Gulam, ayahnya bernama Syekh Maulana Muhammad Sajid. Syekh Maulana Muhammad Sajid, ayahnya bernama Syekh Muhammad Faiz. Syekh Muhammad Faiz anak daripada Syekh Maulana Hakim Muhammad Syarif.
Syekh Maulana Hakim Muhammad Syarif, anak dari Maulana Syekh Hakim Muhammad Ashraf. Syekh Maulana Hakim Muhammad Ashraf, ayahnya bernama Syekh Maulana Jamal Muhammad Shah. Syekh Maulana Muhammad Jamal Shah adalah anak daripada Syekh Maulana Nur Muhammad. Syekh Maulana Nur Muhammad, ayahnya bernama Syekh Bahauddin Shah. Dan Syekh Bahauddin Shah ini anak daripada Syekh Maulana Muhammad. Syekh Maulana Muhammad, ayahnya bernama Syekh Maulana Muhammad Fadil. Dan Syekh Maulana Muhammad Fadil adalah putra atau anak daripada Syekh Qutub Shah. Nah, dari Syekh Qutub Shah ini terus nyambung kepada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini nasab daripada Maulana Zakaria. Sedangkan dari keilmuan daripada Syekh Maulana Zakaria rahimahullah, ya, nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sanad beliau, sanad keilmuan beliau, bahwa Syekh Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah, ya, beliau lahir tahun 1898 Masehi dan beliau wafat tahun 1982 Masehi. Beliau belajar agama, beliau ngaji kepada Syekh Maulana Khalil Ahmad Syaharanfuri rahimahullah. Kemudian Syekh Khalil Ahmad Syaharanfuri ini murid daripada Syekh Abdul Qayyum Al-Budhanwi rahimahullah. Syekh Abdul Qayyum, beliau ini murid daripada Syekh Maulana Muhammad bin Ishaq Al-Dehlawi rahimahullah. Syekh Muhammad Ishaq, beliau ini belajar agama, mondok ngaji kepada Syekh Maulana Abdul Aziz Al-Dehlawi. Maulana Abdul Aziz Al-Dehlawi murid daripada Syekh Waliullah Muhaddisin Al-Dehlawi rahimahullah. Syekh Waliullah Muhaddisin berguru kepada Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Rahim rahimahullah. Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Rahim muridnya daripada Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qurdi rahimahullah. Syekh Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qudri, beliau belajar agama ngaji kepada Syekh Ibrahim Al-Qudri rahimahullah. Syekh Ibrahim Al-Qudri belajar agama kepada Syekh Ahmad Al-Kusyayyi rahimahullah. Syekh Ahmad Al-Kusyayyi belajar agama kepada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Quddus rahimahullah. Syekh Muhammad bin Quddus belajar agama kepada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romawi rahimahullah. Syekh Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Romawi murid daripada Syekh Zainul Abidin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari. Syekh Zainul Abidin, beliau belajar agama langsung, mondok ngaji kepada Syekh Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Syekh Ahmad murid daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tanuhi. Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tanuhi murid daripada Abu Husain bin Mubarak Al-Jabili. Syekh Abu Husain bin Mubarak belajar agama kepada Abdul Awwal Abdul Rahman bin Isa Al-Harawi rahimahullah.
Syekh Abdul Awal, beliau murid daripada Syekh Muhammad Abdul Muhammad bin Muzaffar Ar-Ra'udi rahimahullah. Syekh Muhammad Abdul Muhammad bin Muzaffar belajar agama kepada Syekh Muhammad bin Ahmad At-Taruhi. Syekh Muhammad bin Ahmad At-Taruhi belajar langsung mondok ngaji kepada Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Qarbawi. Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Qarbawi muridnya dari Amirul Mukminin bi hadis wa Imamul Muhaddisin, itu Syekh Muhammad bin Ismail bin Al-Barzabah Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari murid daripada Syekh Dahhak bin Makhlas rahimahullah. Syekh Dahhak bin Makhlas belajar agama langsung kepada Syekh Auza'i rahimahullah. Syekh Auza'i rahimahullah belajar agama langsung kepada Syekh Hasan bin Autiyah rahimahullah. Kemudian Syekh Hasan bin Autiyah belajar agama langsung kepada Abu Qasiyah rahimahullah. Abu Qasiyah beliau adalah murid daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi, murid langsung Rasulullah SAW, atau beliau langsung belajar agama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad keilmuan daripada Maulana Zakaria rahimahullah. Dan Maulana Zakaria rahimahullah memiliki banyak murid. Murid-murid beliau ini, di antara murid beliau yang murid yang paling beliau sayangi, murid beliau yang sangat beliau ini kagumi, yaitu Syekh Muhaddis Al-Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini murid kesayangan beliau atau murid senior beliau, yaitu Sayyid Alawi. Dan banyak lagi murid-murid beliau, di antara Syekh Allamah Abdul Fattah Abu Gundah, ini murid beliau. Kemudian Syekh Siraj Ahmad Al-Barmawi, kemudian Syekh Mustafa bin Hasan As-Sibai, ini murid-murid beliau. Kemudian Maulana Zubair, Al-Hasan Al-Kandahlawi, dan banyak sekali murid-murid beliau. Jadi bila khusus di sini kaitannya dengan ulama Nusantara, dengan Maulana Zakaria, pengarang kitab Fadilah Amal yang sering dibaca oleh jamaah tabligh, atau itu sebagai kitab yang diperintahkan kita sebagai tertib untuk terus dibaca, baik ketika kita keluar ataupun di rumah atau di masjid kita masing-masing. Yaitu kaitannya adalah dari kaitannya dari As-Sayyid Alawi Al-Maliki. Karena As-Sayyid Alawi Al-Maliki ini memiliki banyak sekali murid, murid-murid beliau. Di antara murid-murid beliau yang di Nusantara, atau murid-murid beliau yang ada di Indonesia, di antaranya beliau adalah yang kita sering kenal atau sering kita dengar, beliau
ulama kita, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, ya. Kemudian Kiai Haji Ubaidillah Faqih, Kiai Haji Ali Imran, Kiai Haji Thohir, kemudian Habib Abdul Qadir Al-Haddad, kemudian Habib Naqib dari Madura, kemudian Kiai Haji Ali Karrar, Kiai Haji Muhaimin, kemudian Habib Muhammad Al-Haddad, kemudian Kiai Haji Ihya Ulumuddin, dan masih banyak ulama-ulama Nusantara yang terkumpul di dalam satu organisasi yang bernama Hay'ah As-Sofwah, yang dipimpin oleh murid beliau langsung, ya, yaitu murid daripada Said Al-Maliki. Dan ini kumpulan daripada murid-murid daripada Said Al-Maliki. Jadi Said Al-Maliki ini, ya, beliau adalah murid kesayangan, murid senior daripada Syekh Maulana Zakaria rahimahullah. Bahkan Maulana Zakaria rahimahullah pernah memberikan menghadiahkan kitab kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, yaitu kitab Bazrul Majhud, yang mana ketika kitab itu diterima oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau langsung mengirimkan surat kepada guru beliau tercinta, yaitu Maulana Zakaria. Di antara isi suratnya adalah beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat tahun baru hijrah. Semoga Allah menghasilkan kemakmuran, keberkatan, kegembiraan dan kemesraan. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih di atas kesudian Tuan mengirimkan kepada saya naskah kitab yang terulung, yang terkenal, dan isi serta uraiannya yang amat disanjungi, yaitu Bazlul Majhud, yang mana isinya diperindahkan lagi dengan uraian-uraian Tuhan. Semoga Allah memelihara, menjaga, dan senantiasa bersama Tuhan, serta memanjangkan umur Tuhan di dalam ketaatan dan kecemerlangan di dalam perhambaan diri padanya. Dan juga semoga Ia, ya, membolehkan kami mengambil manfaat dari Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa diliputi kemakmuran dari yang hina dan disayangi. Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Ini isi surat beliau kepada guru beliau, yaitu Maulana Zakaria rahimahullah. Jadi itulah sekelumit tentang Maulana Zakaria rahimahullah, yang mana beliau adalah ulama besar, ya, di kalangan jamaah tabligh, ya, ulama pengarang banyak sekali kitab, dan ulama yang mana murid-murid beliau ulama-ulama besar, dan murid-murid beliau, ya, memiliki murid-murid yang banyak sekali di Nusantara ini. Mudah-mudahan berkah, benar mutlak dari Allah, salah dari kedoipan saya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.